Itu tuh biaya holan hoy deh. Itu tuh sabi, tala color ase tuh. Mamli phari holen hoy. Wah. Guys, RCC khor banakhan karne itu bisi kam ase de. Lifetime thakibo. Phola gas ase phola. Aru itu video phal ase kole like share kor dibi. First but last tak sai dibi de. Si phari ase to. Guys, itu ekta ke ek sifty ase de. Itu 1500 hobo. Holo aro apni khan lobo gole to 1400 te pai jabo. Mamli fall holen hoy de. Wow. Ekdam yellow color. Asa ku et po. Mama ukhar man mang be. Itu tamang le. Ada ঠিক আছে. Reject jabo. অলপ তো ফেলাই দিব রিজেক্ট করব থাম দিই তো ভারী আছে তো দে চলো মার हो जाएगा वो थोड़ा उस तरफ ले जाओ हो जाएगा थोड़ा डिग मारो तो हां अरे नहीं मारेगा थोड़ा डिग और दे दो Guys, আজি তো itu pikaule itu kati ase de. Itu ki gas ase kole to phola koi. Nakamis prado. Do mohan kotha prado li koi. Itu ek piece ke ekta sifty ke 1500 hobo de. Hoile bi last 1400 hobo. Lobo kole. Sabi itu. Mohan karne to iku kam nai de. Khali itu pata khor karne to hole bi RCC khor bana khan karne to itu सिर्फ काम हो तो 500 से हो जाएगा 5 दे दो 5 ते काटे 5 ते दुईटा उलाबो 3 कोइले दुईटा उलाबो ताते दुईटा ही उलाबो ए दुईटा न लाबो Iman follow lobo. Wow. Itu tuh biaya holan hoy de. Itu tuh sabi tala color ase to. Mamli phari holen hoy. Wah. Are. Si phare ase to. Guys, itu ekta ke ek sifty ase de. Itu 1500 hobo. Holo aro apni khan lobo gole to 1400 te pai jabo.